हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आप लोगों के लिए 10 साइकिल स्टोर धमाका ऑफर लेके आया। हाय गाइस, वीडियो का एंड तक बने रहे। 10 साइकिल स्टोर पर एक नया साइकिल लेने से एक चाइनीज पंप फ्री मिलता है गाइस। हाय गाइस, हमारा 10 साइकिल स्टोर पर साइकिल रिपेयरिंग का काम कम दाम में किया जाता है। हाय गाइस, हमारा एड्रेस है आमसोई ऑपोजिट आमसोई गांव, राइट में आमसोई पूजा मंडप। हाय गाइस, काम भी कर रहा हूँ, काम का अंदर वीडियो भी बना रहा हूँ। अब देख सकते हैं गाइस कितना क्राउड है आज 10 साइकिल स्टोर पर। मेरा 3 सब्सक्राइब फ्रेंड ने गियर वाला साइकिल लेने आया है, लेकिन मेरा पास 2 ही अवेलेबल है। गाइस प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। Oh my god. So guys, cycle lo paisa moi ami cycle lobo aisu aru khodai ahi thako aru bhal aru egane aru apunalogo koisu support koribo bahut aru cycle lo paribo offer choli ase sage no etia ainike aru offer sobar choli thake dige ahibo aru apunaloge cycle ekta loi jabo video mon gole etue aru guys sandal dekhibo chena guys ekdom sandal kiniba ahi pora ekdom sandal pura guys ekdom pura सब साइकिल किनिबा आइছে गाइस। दादा की साइकिल किनिबा आइছে? মই 11 साइकिल किनिबे 11। Oh my god. Yo friends mo kitu cycle lage अवेलेबल हो जाबो, टेंशन নাই। कुमार सिंह की साइकिल किनबी? Oh my god. 13,000 কি বনা পাইছো? सेल কি বনা পাইছো? सेल সেন বে আইছে, সেন লাবি। জসিং কি সাইকেল কি করবেছো? के সাইকেল কিন্তু কিনবি? হ্যাঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰি আছে, আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব লাগে আৰু ন। মৰম আশীৰ্বাদ কৰিব লাগে, লাইক কমেন্ট কৰিব লাগে, আপোনালোকে শেয়ার কৰিব লাগে। শেয়াৰ কৰি দিব একটা ইমান কষ্ট ভিডিও বনাওঁতে ন। হাই গাইজ, ৱেলকাম টু মাই 10 চাইকেল ষ্ট'ৰ। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো কোৱা হৈছে যে এখন নতুন চাইকেলৰ লগত এটা চাইনিজ পাম্প ফ্ৰী আৰু লগতে অতি কম দামত চাইকেল বনোৱা হয়। তেনেহ'লে আহক আমাৰ 10 চাইকেল ষ্ট'ৰত আৰু অতি কম দামত চাইকেল মেৰামতি কৰক। আকৌ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ত। সো Bye লাইক bye. কমেন্ট শেয়াৰ টো কৰি দিব লাষ্টৰ লৈ। বাই 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 বাই।